बीजेपी ने 35 साल पुरानी भ्रष्ट सीपीआईएम सरकार को ताश के पत्तों की तरह उखाड़ दिया है। इसकी तुलना में एडीसी कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ओमपीनगर में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही। टीटीएडीसी चुनावों के लिए सक्रिय प्रचार अभियान इस आने वाले गुरुवार को समाप्त होने वाले हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हुए अंतिम प्रचार से लगभग 48 घंटे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जोर देकर कहा कि एडीसी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनना तय है। यह बताते हुए कि बीजेपी ने 2018 में 35 साल पुरानी भ्रष्ट सीपीआईएम सरकार को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टिप्पणी की कि इसकी तुलना में एडीसी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। 18 आगे এই যে সন্ত্রাসবাদী আমি বললাম সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এই যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খুন সন্ত্রাস দর্শন এবং অগ্নিসংযোগ নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নির্বাচনের আগে কেউ ভেবেছিল 35 বছরের এই যে দুঃশাসনের সরকার কুশাসনের সরকার সিপিএম কে কেউ দূর করতে পারবে কেউ ভেবেছিল আমরাও ভেবেছি হবে না অসম্ভব আর না সিপিএম এত বছর আবার অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হবে খুব খুশি এবং তার মধ্যে 5 বছরের মানুষ চেয়েছিল আরেকটা সরকার সেটাকে জুট আমলে এসে কংগ্রেসের আরেক সরকার কিন্তু প্রতি বছর 10 বছর পরে উনাদের সময় যে আবার কুশাসন দুঃশাসন আর এই ধরনের দর্শন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে অত্যাচারের কাহিনী এই রেকর্ড বাজিয়ে আরো 25 বছর উনারা রয়ে গেলেন বন্ধুগণ আর এর জন্যই বললাম উনারা কিন্তু এখনো মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন ভাবছে অসম্ভবের মধ্যেই কিন্তু সম্ভব রয়েছে বন্ধুগণ এবার বাদ দিলে সম্ভব যখন আমরা 2018 তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যদি এত বড় একটা সরকারকে 35 বছরের সরকারকে আমরা তাসের ঘরের মতো উড়ে গেছে কোথাও নেই কিন্তু খুঁজেও পাবেন না এই সরকারকে যদি আমরা তাদেরকে পতন আমরা করতে পারি আর এডিসি তো কিচ্ছু না ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আপনারা নিশ্চিত থাকুন আমি এর জন্য আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। आज की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और त्रिपुरा में टिप्रामाथा पार्टी असल में एक ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आगे कहा कि जिस तरह 17 अप्रैल के चुनावों के बाद त्रिपुरा में टिप्रामाथा का प्रभावी रूप से अंत हो जाएगा उसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस भी अब अपने अंतिम राह पर चल पड़ी है। সুন্দর কথা এবার আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি যাব সেখানে আমি বলবো 17 তারিখের পরে আমি যখন যাব সেখানে ক্যাম্পেইনের জন্য একটা তো শেষ হয়েছে এবার আপনাদেরও কিন্তু শেষ হবে 27 বছর আজকে দিল্লির মধ্যে অসম্ভব বলছে না ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে না হয়েছে কিনা দিল্লিতে সরকার উড়িষ্যার মধ্যে হবে না सबका विकास विश्वास আর আমরা ভায়োলেন্সে কোনো অবস্থায় ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে না ভায়োলেন্স আমরা করব না মানুষ শান্তি চায় এখানে মা বোনেরা আছেন আপনারাই বলুন আপনার ছেলে মেয়ে ফ্যামিলি আপনার বাড়িতে যদি আর এখানে তো থানসাইকে আক্রমণ করছে অদ্ভুত एवं आपनारा जानें उदयपुरेर की घटना। टीटीएडीसी के चुनाव 12 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस चुनाव में राज्य सरकार के दो मुख्य सहयोगी बीजेपी और टिप्रामाथा एडीसी की सभी 28 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है, जबकि 2021 के पिछले टीटीएडीसी चुनावों में बीजेपी और टिप्रामाथा के बीच एक दोस्ताना मुकाबला देखने को मिला था, जो सीटों के बंटवारे की व्यवस्था के जरिए संभव हो पाया था। इस चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीधा आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि एडीसी में सरकार के गठन को लेकर मुख्यमंत्री का स्पष्ट आत्मविश्वास राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।